Good morning, Miss. Good morning, classmates. So, our topic is all about allergy. So, what is allergy? Allergy is a chronic immune system condition where the body mistakenly identifies a typically harmless substance, allergen, as a threat, launching a protective response. This mistaken identity results in the production of specific large antibodies, which upon re-exposure to the allergen, trigger the release of inflammatory chemicals and cause allergic symptoms. So, there are five types of allergies, mga common na siya nga allergy. So, the first one is allergic rhinitis, triggered by airborne allergens like pollen trees, grasses, weeds, dust, mites, and mold spores. So, if allergic ka sa mga pollen nga trees like kanang for example kanang mga abog, pwede po na siya. Skin allergy, so caused by contact with substance like latex, certain metals, example, nickel or plants, poison ivy, resulting in conditions such as atopic dermatitis, eczema, or hives. So, ang kanang skin allergies is if ang imong panit makuan sa plant na possibility nga kanang if ang imong skin sensitive nya makuan sa plant is imong panit is magpuwa-puwa. Sting allergies, reaction to insect stings, bees, wasps, or saliva. Danger from insect like cockroach and dust mites. So, kaning insect sting allergies, if allergy ka sa mga insect like kanang mga bees, mosquito, or pwede po na siya sa ants, kanang mga ants kung mapaakan ka. The next one is food allergies, reaction to specific food proteins with common triggers including peanuts, tree nuts, milk, eggs, wheat, soy, fish, and shellfish. So, drug allergies. So, naputay sa allergy which is drugs allergies. Allergic reaction to certain medications, most commonly antibiotics like penicillin. So, if dili ka makaayon ang imong lawas sa kanang sa tambal nga imong giinom is maka drug allergies ka. So, na yung mga signs of symptoms. Symptoms vary from mild to severe depending on the individual and the allergen. In learners, common signs may include sneezing, kanang sige kag pangatching, running or stuffy nose, mamuwa ang imuhang ilong, itchy nose, kanang mangatol, and magsakit ang imong tutunlan. Pwede po ka nang mag-ubo-ubo ka, wheezing, shortness of breath, maglisod ka, ginhawa, and dark circles under the eye. So, naay ka na mutubo nga dark circles ubos sa imuhang mata. So, naputay mga signs or symptoms. Sa skin ay itchy skin ka nang mangatol ang imuhang panit, rashes, raised red dots o kanang magpuwa-puwa bitong ang imong panit, eczema and swelling of the lips, tongue, or face. Ocular, itchy red and watery eyes, magluha-luha, allergic conjunctivitis. Gastrointestinal, especially in food allergies. So, stomach ache, magsakit ang imong tiyan, nausea, vomiting, diarrhea, kanang magkalibanga ka and cramps. Severe reaction. Difficulty breathing, muni anong maglisod na kaginhawa, feeling of the throat closing, weak pulso, imong pulso is magkahinay, dizziness, malipong ka, illness or loss of consciousness. So, ay nakamurag makuyapan. So, which is life-threatening of emergency. So, di nakadalhon sa pinakamalapit nga hospital. Napay mga causes. The development of allergies is influenced by a combination of genetic and environmental factors. Genetics is kaliwat ba nimo nga possible nga imong mama, imong papa or imong mga ate, kuya is mga allergy o mga allergy is posible pud nga magka-allergy pud ka. A strong family history of allergies or atopic conditions like asthma or eczema significantly increase at child race. So, if ang bata magka-allergy is kanang posible pud nga kanang delikado ang iyahang health. Environmental factors, exposure to allergies such as pollen, dust, mites, spits, danger mold, certain foods, peanuts, milk, eggs, soy,
weight, and etc. Insect stings and medication. Air pollution and certain lifestyle changes are also believed to play a role. The hygiene hypothesis suggests that modern highly hygienic environments may contribute to allergy development by reducing exposure to certain infection in early life, leading the immune system to overact to harmless substance. As a parent, so dapat ang bata is dili lang siya pwede isulod sa balay or ikulong, dapat pud ato po na siyang i-expose sa nature or in outdoor. As a future educator, so we need to kanang dapat i-observe at nato atong mga future student pohon. Ay dili lang ta mag-focus sa academic, mag-focus po ta sa mga health sa atong mga students. Good day everyone, I am the second reporter. So I'm going to discuss the rate of prevalence. Allergies are one of the most common chronic health conditions globally. So allergies are very common nga chronic health problems sa tibuok kalibutan. Next, allergies disease. So we have naay kanang 20 to 30% sa population sa developed countries ang naay allergy disease. Kasabot nga daghang mga bata or og adults nga naay naka-experience og mga allergies. Next is food allergies. Kanang food allergies is naay 8% sa children o 10% sa adult nga kanang naapektuhan sa food allergies. So for example is allergy sa peanut, seafood, egg o kanang milk. And then next is allergy rhinitis. So allergy rhinitis is allergies rhinitis, high fever kay common na kayo sa mga bata, over 40% globally. Sa eskwelahan is daghang mga student nga nag-ingon nga maglisod sila focus kanang kulang sila sa tuhog o kanang nakaapekto pud siya ni sa ilahang academic performance tungod sa sipon kanang sige sila hatching o kanang itchy eyes. Next is medicine or treatment. So first is avoidance. So ang avoidance is kani ang pinaka first step nga atong likayan ang mga allergen nato. So kung allergy ka og peanut, so dili dapat ka mokaon og peanut. Second is medication. So ang medication is makatabang ni pagmanage sa atong symptoms sa allergy. Then naay mga tambal nga makatabang sa atong symptoms sa kanang naay allergy. Usa na is kanang na antihistamines para sa bahing og kanang pangatol. Next is nasal spray para sa baradong kanang binot nga ilong. Then eye drops para sa pagsakit sa mata or kanang water eyes. Then decongestants para sa sipon. And then third is kanang emergency medication. So emergency medication is kanang para sa mga bata kay nga naay severe allergy, kanang kinahanglan is magdala o kanang epinephrine auto injection or EpiPen. So kinahanglan gamiton dayon na kung grabe na ang allergy, ang reaction sa allergy. And the fourth is immunotherapy. Ang immunotherapy is kanang kay usa ka pamaagi sa kanang pagtambal sa allergy, kanang hinay-hinayan niya og kanang pagpaanad sa iyang lawas sa kanang kuan sa iyang allergy. Para dili na mo grabe ang allergy reaction niya. Next is educational implementation. So, importante kaayo ang role sa teacher sa pag-support sa kanang iyang student nga nay allergy. So, unsa may buhaton sa teacher? So, first is awareness and communication. As a teacher, dapat kanang aware ka kung unsay kanang specific allergy sa usa ka bata, unsay mga symptoms, o kanang dapat na kay kopya sa allergy or asthma reaction plan. Then, dapat communicate po ka sa mga parents. And the next is allergy control. So,
Minimize exposure to common allergy by ensuring proper cleaning and eventualization. So dapat ang classroom is clean, limpyo, o kanang ang mga bintana is abli o portahan abli para makasud ang fresh air. Next is consider classroom pet policies if animal danger is an issue. So dapat dili magdala o kanang pet sa classroom kay tungod kay ang mga balhibo sa pet is mapoy usa ka maka-trigger sa kanang allergy sa kanang mga student. And then be mindful of triggers like shock dust. So if ang student nimo is kanang allergy sa kanang mga shock dust, dapat imo siyang ibutang sa likod, or ikaw as a teacher ikaw mo adjust nga mag whiteboard na lang dili na magamit og chalk. Then for food allergies, establish clear rules about eating in specific areas. So dapat as a teacher na kay rules nga no sharing foods para malikayan sa bata nga mukaon sa iyang mga dili dapat kanon nga pagkaon. Then sunod is symptoms and medication management. So recognize the signs of allergic reaction. So, dapat as a teacher kay baw ka mo ila kung unsay signs sa allergy reaction, o kay bala po ka unsang paggamit sa EpiPen. Then ensure the student have access to their necessary medication during the school day. So dapat kanunay dalon sa student ang iyang mga tambal or kanang gamit para sa iyang allergy. For example is ang bata is naay asthma. So dapat kanunay na niya dalon ang iyang inhaler. Next, academic support. Be aware the allergy symptoms. Tungod kay ang allergy symptoms is makaluya, makawala sa focus, makadaot sa tog. So as a teacher kinahanglan nga mohatag ka og accommodation labi na during kanang peak allergy season. And that's all. Thank you.